আজ আম খাবি না লোক লোক তো নেই না গেছি না सुंदर आम ढुके दिस ना भागছি না उम्र सारी गपदा सा 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 गपदा पदा ओ नो कोला कोला को ताल बस कोला कोन কই কি লাড়ি চলে চুরা দিন হই হই শুনলি না আকি কো আমি চুরি দিন কি আরে কি না গছ চিরা চুরি দিন মুই আম গদ দেখাবি হ্যাঁ আলাবি রো আম গদ দেখাবি আলবো আম গদ দেখাবি রো রে ঢেলবি তুই চল দেখাবার আছে বলে দেখাবি এ রবো মিয়ার দিবি ओ नो হে দরে কেন পড়লা আমি দেখাবি এবে কেন দিবু ইয়া মোকে দি দে ইয়া মোকে দি দে नहीं नहीं ইয়া মোকে দি দে ইয়া মোকে দি দে দেবুগিনি नहीं दिया देवी बाकी गोटे शर्त ने देवी शर्त कोगा लगन है बहुत लग कोटे के नहीं परवा से आमना बा एक की दूर तो आराम से चल हेवाट के चल हम तले घूमो तले पारू बोले चल धरी ले जा टकला टका धरी आम के रख त पछे देमु होएगा रखी दउ चन तले 1 2 3 नहीं ना मुई कभी ना नहीं नहीं मत दे आमो के देने हल तो ना उड़े देबी नहीं दिया हां मार लगी देखता ए था आम के रखी दे सीता आईडी पैंती के भी देता इबुआ आम को जो देखे बिना बड़े आम को जो मिली कि ना का जहां माल आवाज मिली कि ना ए तुम आम के खेल दो चला दो क्या करते क्या मुझे क्या कहते हैं तो आम को चाहे आता जाइन चकी नहीं এটা মোটা মোটা কেন না তোর কাহালা তুই জিতিন কি তুই भी नहीं खेलू मैं भी नहीं खेली ये हमारा आम खेला था मार दूं कैसे रे कुत्ता चल पिटू ई वीडियो ऐसे ভাল লাগলা বেলে আমার চ্যানেল কে সাবস্ক্রাইব করবে और वीडियो को लाइक करो কমেন্ট করবে আর শেয়ার করবে এটা হচ্ছে চুরি করা পার্ট 1 পার্ট 2 জলদি আবার तार भी देख ले